गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली कशें आहाय सगळीं. सो आतां ब्रेकफास्ट करपा येयला एग आनी ब्रेड. ओके आतां फादर येयलोलो डाडू आनी मायक कोमिन्यान गेल तेका हांव ब्रेकफास्ट मातशें लेट जालो. हय आनी हिचे आहा आनी हें पिंपल आजून वचपा नांव घेयना. ती 2 वीक पूण जाले तें येयलो आहा म्हाका. केशें वचपा नांव घेयना सारकें. ही आहा माय कितें जालें गे? हाँ बरें. गुड मॉर्निंग. फादर येयलो न्ही गे? हय फादर येयलो कोंग्या. सो मागीर मेळटा तुमकां च्या पिवन. ओके हाय गायज. आतां मेळटा तुमकां सायन्सा टायम. आतां न्हू न्हिदलो हांव मातशें वगत न्हिदोन उठलोला आनी लायक मसाला डोसा खावपा हें जावपा लागलें. एक्चुली न्हू कितें कोतो म्हळ्यार मुडू ना अशें कितें करपाक. पावसूय ना न्हू. पावस बी आहा जाल्यार बरें दिसता कितें करपाक बीन अशें करून. सो हांवें म्हाका आनी डॅडी मसाला डोसा ऑर्डर केला आनी न्हू आनी कितें ऑर्डर केलें मिर्ची ऑर्डर केल्याय. मिर्ची ऑर्डर करता आसतना म्हाका सावयो घेवंक आशिल्लो कित्याक न्हू तो अशें करून हॉटलान बी गेली न्हू आमी केन्ना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जावं सायन्सा केन्ना अशें करून भायर सोलो बी आहाय जाल्यार तेगे मिर्ची कंपलसरी तेका जायीच. सो तेगे घेवंक आशिल्लो मिर्ची. सो हांवें मिर्ची ऑर्डर केली आनी आनियन उत्तपम तोय ऑर्डर केला आनी कितें ऑर्डर केलें आनी कांय ऑर्डर केलना. आतां तें ऑर्डर येता म्हणसर पोडे एसो भूक लागोली. हांव चड जेवूं ना आज कित्याक जेवणूय कांय खास नाहलोलें. मोड्डोश फ्राय केलेल्यो आनी शीत कडी आनी भेंड्या भाजी आहलोली ती म्हणटा हांवें चोवंकू ना आहा म्हूण. सो तेका लागून पोटाचें बरें जालें ना अशें. सो 4 वर जाताय ती गाय म्हणसर पोटा एसो भूक लागोल्या. ओ माय गॉड. आतां ऑर्डरी रावता. झोमेटो केला. सो ऑर्डर येयली म्हणचे मागीर मेळटा तुमकां. ओके आनी हांव न्हू मुगे ट्रिमर हाडूं इसरोलें. हिंगा एक लायन दिसती पडटा आसतो तुमकां. थंयसर फुटोली. हांव विशी येयलें खरें म्हाका विशी येयलें. पिंक डार्क लायन जालो आहा. पयर सावन गेलोलें उगडासान घायल देखून ट्रिमर पूण बॅगां घालूं इसरोलें. बुलक्कड जाता एक वस्त सारकी. मेन वस्त तेका लागून गेलोलें आनी तीच इसरोलें सारकें. सो तेका लागून म्हाका कॅमरा बेज देखून करूं म्हाका जायना. म्हाका न्हू ट्रिमर आहा. हांव ट्रिमरान हें कोता. ओके इलेक्ट्रीक. सो म्हाका तें थ्रेडींग बीन म्हाका पेन सोंसूं जायना. थ्रेडींग वॅक्सींग ना रे बाबा इतू म्हाका जायना हिंग सोंसपा. हिंग चड दुखोता तेका लागून. नेक्स्ट टायम आतां हिंग गेल जाल्यार हाडपा वयतलें. आनी होचय हिंग न्हू हांवें कर्टन लायन दवरला. तो आजून यूज केल ना हांवें कित्याक हिंग न्हू रिंग लायट लावपा मातशें प्लग पॉयंट थिंग आहा. एक्सटेंशन आहा तें खूंय आहा तें खबर ना. तें सोदपा जाय आनी हिंगसर हो बॅकग्रावंड कोतो हांव मागीर आनी रिल्स बीन येतले मागीर स्लो येतले. ओके हांव बीन मातशें बॅक इन एक्टीव मोड येता आतां स्लो. ओके चड जालो ब्रेक. चड ब्रेक जालो. तुमी बीन बोर जाल्या आसतलीं सारकीं आनी हांवूय बोर जालें ब्रेक घेवन रेस्ट घेवन सारकें. सो ओके सो मागीर मेळटा तुमकां एक पाट मुगे ऑर्डर येयली. आय एम डॅम हंग्री. ओके सो फ्राय मिर्ची स्पायसी आहा. कितें? हय
विडियो एंडिंग घेवपायला आज दीस मोठो येसो खंय गेले असो ओके आनी आतां आमी बिग बॉस चोयताय सदां रुटीन हा 9 o'clock आमी बिग बॉस चोयताय ओके पयलें सोन नॉट आतां म्हूण न्हू पयलें सोन वी आर लायक दीस ओनली आनी चल माय हो विडियो हांव एंड कोता सो डू लायक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चॅनल okay guys, see you tomorrow. Bye, love you all.